عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب شانل تعزبتي كبيت انحو نزقوان زدلنا يام زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت بولو حبريتاتات ناب يوتيوب مستعانو اقدموا ملقتي دما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعوم سلطان تركن ليبيان حلقة ستاف سراويت ليبيا ليتنا جنرال محمد علي أحمد الحديد حويسو كالوت شمونت سبات عينا كاب أنكرا استبقست نفاريت بمداغم أبتا نفاريت زنبرو بملعام هيوتهم كم زحلف أفليتهم اتا فالكون حمسة زتسميت نشتو نايبحت نفاريت تمال مشت كامعلبو نفرتيم اسم بيغا أنكرا تبقيسا ناب تريبولي أبت خدلو زنبرت اوان كابتا أبا أنكرا 74 كيلومتر رحيقا بتركب هايمانو تبالت كبابيا وديقام منستري وشتاو قدا تركي آلي ليكايا كم زبولو اتا نفاريت دحر مبقاسا 4 دقائق ركبات فيها أبوان مدلاي دمام التسبر بار ابت خباب ترخيب اللوم بتحدقا حلقة ستاف سراويت ليبيا حويسوم 4 لعلوت وتادرا ومكوننات حدا حقازن 3 سرحتنياتات اتا نفاريت مويتهم تبايل اللوم قدما منستر ليبيا عبد الحميد دبابا ابزهبو مقلتي بموت حلاف ستاف سراويت ليبيا ليتنا جنرال محمد الحديد ازي حزينة كبل قليت اللوم تانكنا يتحدقا بزملكات لعلوت سلطان ترك كم زقالتوهم اتا نفاريت تحرم بقاسا دحر 10 دقائق بسنكود كات إلكتريك هتصوص دي بامب كتفتم فغاد كم زحاتت تيحبروم نبرت اتخبابين اف بي كم زبال ودمام كم بومبا عاوز بلا فنجرا كم زسمعون اتا نفاريت كرم مداقا سماي كبره كم زرائم تزاريبو مالوم جنرال هادي نابا قرو كرم مملاسوم ابز قبرو تانيحيت مستركاو مزنو منيستر مكالخال ياشار قولر تزراري بنيروم منيستر فتح تركي يلماس بونش بيت صحفة عقاب حق أنكرام ابتفت اما مرمرا كم زجمره دما قليت لهم ترى جنرال حديد كابنا حسقتش عسد تغتانات حيزوم حلاف ستاف سراويت ليبيا خوينو كقلقلي تانيحوم بحبرات منقستات سفلت اب تريبولي زمدبرو ناي نقسنت دبابا قلف وتادراو سبينيروم تركي نز منقستي زلوا وتادراون قطباون دقف دما امونغ خلتين هاقرات طبوغ زمدنا مخاني فلتم بخالي زينا ارترا كلمة ولوت انممكات 32 مليون دولار مولا تمدي بلام علم لخا معاخن نحر شامع بالم AFAD مس مسالة علماء وخبابي بمخان إرتران تركبن 3 هاجرات كلمة ولوتي أممكات حجز مولاخ قبر مخان تحبير لهم اتن هاجرات إرترا ملاون كابا أستراليا نمبراق أبازيو محدوق مأخل وكانوس تركب كريفاتي تبهال دستا وهاجرن كويننا لوام نتوم أبقت أرات زن هاجرات زنبرو حزبي كلمة ولوت أممكات كبابي كالمعون كابرست كالاخولون كمخا نابروم نخم حيشو زحجزو ولا يخبر لهم علم لخا معقل نحرشا ومعباله كاب 15 ساب 10 شعات تحساس ابز كيدو مبل 7 حفشها وقبائي ابز محلالفو سنيوم 4.5 مليون دولار بغت تاخابو 8 مليون دولار كمشارخت جنزب بمسلع نزن سلسته نخلي مولوتي زياده تقالي عينين زبلن هاجرات كدقفو سينزلهم از معقن ابتعت حبرات هاجرات تسرح اجنس خوينو مولا بمهلال دغنت نمنكاي وحسنت مقبي كم زهلون مقبار ابقطرات مولا زقبر تكالي ازي اب 1978 اب تحت صلات حبرات هاجرات كوينو زتمسرته علم لخاو تكاله ابتنا معبال زركب هاجرات وعل تحت ولد زلو لعلي 25 بليون دولار مولاتات كم زقبره مزاقبتي يحبر اتي ابزن 3 هاجرات كلمه ولوت انممكات زقبر سرحات كام بهزبي زتماخلن بترا زيغاتات زسرح كم زخون تقليت لهم اب عالم لخاو معقن حرشا معباله دايركتر كبابي كليمان صوتان جوان كارلوس مونديزا ازوم 3 وفرتات نرأي اتمعخن كلمات تصورنت زلو وصاي زنصبارقو خوينوم قطرات محبرسبات نابز توادد كاب بكلا نصا زخونه قطباو زسغاغرلو سنه هوت ناب نبر زملسلوم نغزارسو منبابرو زمحيشلي خونيلوم ازعبو اباناش تحارستوت محبرسبات غمغام بحرن حزب دسيتاتن زغبر وفري بحسابن بزح هوت ككلا خليخل بعبي خان خلي مولوت يتصورنت زلوم نقول زحقف قطباو عدلات كخفتن يخلي لهم اتي ارترا نزم ولا ازي زحاسبت له قند مخنيات اتي ابغماغم بحرين زغبر زلون ناي مانغروب متكال سفيح وفريو ازي كابچو ماي كبقلو زخلو مانغروب زتبهاله غرب كلماو لوطي امكل خال بزحنت هيوت امسسانن بمعبل زفتر فكره مريت امكل خالن عبي قدي زلوم
እዚ ማንጉሩብ ዝተባሃለ ገረብ ኣብ ገማግም ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ካብ ባጽዕ ንሰሜን ደቡብን ኣብ ዝርከብ ገማግም ኣብ ከባቢ ዓሰብን ሓያለ ገማግም ደሴታትን ገለ ብተፈጥሮ ገለ ከዓ ብሰብ ተተኺሉ ይርከብ። ማንጉሩብ ብዘይካ እቲ ከም ዝኾነ ገረብ ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ምምካት ዝለወተራ እቲ ስሩን ትሕቲ ማይ ዝርከብ ክፋሉን ዓሳታት ከም መግቢ ዘገልግል እዩ። ሃሩር ኣብ ዝብርትዓሉ ከዓ ዓሳታት ኣብ ትሕቲ እቲ ገረብ ብምጽላል ይዕቆቡን ከም መፍረይ ይጥቀሙሉን። ዓለም ለኻዊ ማዕኸን ሕርሻዊ ምዕባለ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እውን እቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝትከል ዘሎ ማንጉሩብ ንገማግም ባሕሪ ኣገዳሲ ንዝኾነ መነባብሮ ገምጋም ባሕርን ክመልስ ክዕቅብን ተፀዋርነት ክሊማ ብ20 ሚእታዊት ክሕይልን 3500 ሄክታር ብማንጉሩብ ከም ዝሽፈን ዝገብርን ይብል። እቲ ንኤርትራ ዝዋብ 32 ሚልዮን ዶላር ን21320 ስድራ ቤታት ነበርቲ ገማግም ባሕሪ ደሴታት ተሳተፍቲ ዝወፍርን ብምግባር ንገማግም ባሕሪ ኣብ ምዕቃብን ማንጉሩብ ኣብ ምትካልን ክውዕል ምዃኑ እቲ ዓለም ለኻዊ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩሎም። ብተመሳሳሊ ኣብ ሃገረ ክሪቫቲ ናይ 51 ሚልዮን ዶላር ኣብ ማላዊ ከዓ ናይ 32 ሚልዮን ዶላር ምወላ ክግበር ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ። ኤርትራ ኣብ ታሕተዋይ ጫፍ ምድረ በዳ ሰሃራ እትርከብ ሃገር ኮይና እቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናስፋሕፈሐ ዝመጽእ ዘሎ ምድረ በዳነት ብሰሜን ምብራቕን እታ ሃገር እናወሰኸ ዝመጽእ ዘሎ። እታ ኣብ ገጠር ዝነብር ህዝቢ እውን እኹል ቀረብ ፀዓት ስለ ዘይብሉ ንሓዊ ኣግራብ ቆሪጹን ፈሓም ኣፍሒሙን ዝጥቀም። እዚ ከዓ ነቲ ምድረ በዳነት ካብ ዘብእስዎ ዘለዉ ምኽንያታት እቲ ቀንዲ ምዃኑ ብዙሓት ዝሰማምዕሉ እዩ። ኣብ ኤርትራ ን21 ዓመታት ዝተኣስሩ ዝተባሃሉ መንፈሳውያን መራሕቲ በዓል መን ምዃኖም ዝርዝር ሓበሬታ ወፂኡ ይርከባሎም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብዘይ ክስን ሕጋዊ መስርሕ ፍርድን ዓመታት ተኣሲሮም ዝጸንሑ ዝተባሃሉ 98 ሰዓብቲ ዝተፈላለዩ ሃይማኖት እኳ እንተተፈትሑ ኣብቲ ሃገር ግን ገና ኣስታት 10,000 እስራት ከም ዘለውን ኩሎም ብህፁፅ ንኽፍትሑን ኣብ ጀነባ ዝመደበሩ ባይተ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ፀዊዑ ይርከባሎም። እዞም ብዘይ ዝኾነ ወግዓዊ ክሲ ኣብ ማእሰር ተለዉ ዝበሎም ንኽፍትሑ ድማ ኤርትራውያን ሃገራዊ ትካላት ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ፍትሒ ዝጠልብሎም ዘለው ሰባት በዓል መን ምዃኖም ዕላው ተገይሩሎም። እቲ ኢፍትሓዊ ዝተባሃለ ማእሰርቶም ኣብ ስድራ ቤቶም ይኹን ኣብ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ እንታይ ጽልዋሕ ዲሩ ብዝብል ድማ ማዕኸናት ዜና ንስድራ ቤቶምን ፈለጥቶምን ኣዘራሪበን ይርከባ ኣለዋ። ድሕሪ 2000 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ፖለቲካዊ መድረኽ ኤርትራ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ግንባርን ቀዋማዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትከልን መሰረታዊ ጽገና ለውጥታት ክትግበርን ሕቶታት ዘለዓሉ መድረኽ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ነዚ ሕቶታት ከምዚ ዝነፀጎ ዝግለጸሉ መንግስቲ ነቶም ሕቶታት ዘለዓሉ ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ዝነበሩ ሰበስልጣን ጋዜጠኛታት ብምእሳር ምላሽ ከም ዝሃበ ዝግለጽ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ሰላማዊ ዝተኽካየድ ዕርቃ ኣሕዋት ክፍጸም ዝመኸሩ መራሕቲ ሃይማኖት ተበግሶቶም ብጽቡቕ ዓይኒ ከም ዝተረኣየ ድማ ዝግለጽ። ኣብ ግንቦት 2002 ኣብያተ ክርስቲያናት ጴንጤቆስጠ ተዓጽየን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተሓቢኦም ስርዓት ኣምልኾም ዘካይዱ ዝነበሩ ሰዓብተን ድማ ክህደኑ ከም ዝተጀመሩ ይሕበር። ገለ ካብቶም ኣብ ከምዚ ዝበለ ሃዋህው ተጨውዮም ዝተወስዱ ን21 ዓመታት ሃለዋቶም ኩነታቶም ዘይፍለጥ ኣቦታት ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረ ንጉስ፣ ፓስተር ዶክተር ክፍሉ ገብረ መስቀል፣ ቀሺ ዶክተር ተኽለኣብ ንዓሰርተታት ዓመታት ዘገልገሉ መራሕቲ ሃይማኖት ሰቦምያ ሕክምና መምህራን ዩኒቨርሲቲን ሰራሕተኛታት ባንክን መምህራንን ከም ዘለዎም ይንገር። ገሊኦም ብትምህርትን መገሻን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ነይሮም ክንሶም እቲ ሓደጋ እናተረኣዮም ሃይማኖታዊ ግቦኦም ክፍጽሙ መመኖም ከጓስዮ ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ነዚ ዕጫ ክቕበሉ ከም ዝተገደዱ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝወፁ ጸብጻባት ይገልጹ። እዞም ዜጋታት ክሳብ ሕጂ ወግዓዊ ክሲ ከም ዘይቀረበሎምን ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረበን ዝሕበር። ዘለውሉ ቦታን ኩነታት ጥዕኖም ብዓብዩ ብዛዕባ ህላዎም ዝፍለጥ ነገር የለን። ዶክተር ክፍሉ ገብረ መስቀል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ፕሮፌሰር ማተማቲክስ ኣብ ርእሲኡ ናይታ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኣስመራ ሙሉእ ወንጌል እትበሃል ቤተ ክርስቲያን ፓስተር ዝነበሩ እዮም። ኣብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኣሜሪካን ዝተምሃሩ ዶክተር ክፍሉ ማተማቲክስ ስታቲክስን ምሂሮም እዮም። ከምኡውን ምህናፅ ሞራላዊ ሰረት ኤርትራ እትብል ሰፊሕ ዝርግሐን ተነባብነትን ዝረኸበት መጽሓፍ ደሪሶም እዮም። ኣብ 2005 ዝተኣስሩ ፓስተር ኪዳነ ወልድ እውን ሓደ ካብ ላዕለዎት ፓስተራት ቤተ ክርስቲያን ሙሉእ ወንጌል ኮይኖም ናይ ካልኣይ ደረጃ መምህር እዮም ነይሮም። ካብታ ዝተኣስሩ ላዕለት ክሳብ ሕጂ ከዓ ድሃዮም ከም ዘየለይ ዝፍለጥ። ፓስተር ሃይለ ናይ ዝግውን ቅድሚ ማእሰርቶም ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ንግዲ ባንኪ ኤርትራ ይሰርሑ ምንባሮም ይሕበር። ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረ ንጉስ እውን ሓኪም ስነ ኣእምሮን ሓለፈ ሆስፒታል ቅድስቲ ማርያም ሕሙማን ስነ ኣእምሮን ከም ዝነበሩ ይግለጽ። ናይ ቀደም መሳርሕቶም ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ዝርዩ ምቕሉል መምህር ኣቦን ንመሰል ስንኩላን ዝጣበቑ ላዕለዋይ በዓል ሞያ ጥዕና ኣእምሮ ከም ዝነበሩ ድማ ይገልጽዎም። ብሞያ ሕክምና ዝሰልጠኑ ዶክተር ተኽለኣብ መንግስቲ ኣብን ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ከም ሓኪምን ቀሽን ኮይኖም ከም ዘገልገሉ ይሕበር። መሳርሕቶም ብፍላይ ኣብ ሆስፒታላት ሓዝሓዝ ኣብ ክንክን ሕማም ሽኮር ዓቢ ኣበርክቶ ከም ዝነበሮም ይምስክሩ። ኣብ ካይሮ ኣብ ዝርከብ ኦርቶዶክሳዊ ሰሚናር ዝሰልጠኑ ቀሺ ገብረ መድን ኣርኣያ እውን ንመንእሰያት ማሕበረ
ምጥቋር ደገፋ ማሃበን ብፍላይ ብኤችአይቪ ምስ ተለኽፉ ወገናት ብምስራሕ ዝፍለጡ ሓብሓብ ምንባሮም ይዝንቶም እዞም መዋዕኦም ተወፋይነቶም ብክብሪ ዝዝከር ብዓለማዊ መንፈሳዊ ትምህርቲ ዝጸገቡ መምሃራን እምነት ስነ ምግብን ሊቃውንትን ግብረ ገብነት ስነ ምግባራውን ሲቪካውን ኣብ ሕብረተሰቦም ሰዓብቶምን እምነቶምን ዕዙዝ ተራ ከም ዝነበሮም ድማ ብዙሓት ይገልጽዎም እዞም ኣቕሽሽትን ፓስተራትን መንእስያት ኣብ ሃገሮም ኣገልግሎት ክሳተፉ ብእሩም ስነ ምግባር ንሃገሮም ዝብዎ ብፍቓዶም ከገልግሉ ንዝደኸሙ ክድግፉ ንዝሸምገሉ ክናብዩን ከኣልዩን ኣብ ሆስፒታላት ከይዶም ደም ክልግሱን ንሕሙማን ክከናኸኑን ከጸናንዑን ይመኽሩን ከም ዝነበሩ ምእመናቶም ድማ ይምስክሩ እዚ ኮይኑ ግን መንግስቲ ኤርትራ ብምንታይ ከም ዝኣሰሮም መዓስ ናብ ፍርዲ ከም ዘቕረቦምን ካልኦት ዝኾነ ይኹን ሓበሬታታት ኣይሃበን እዩ ማእሰርቶም እውን ኣብ ስድራ ቤቶም ከቢድ ሃስያን ዕንወትን ኣኸቲሉ ከም ዘሎ ይግለጽ እቶም ፍቕሪ ወለዶም ከስተማቐሩ ዕድል ዘይገበሩ ደቆም ንልዕሊ 20 ዓመታት ወለዶም ዝፍትሑሉ ዓለት ሃረር ክብሉ ዕድመ ከም ዝበልዑ ድማ ይንገር ንኽልተ ካብኣቶም ኣንስቶም ገጾም ከይረኣያ ብሞት ከም ዝተፈለያ እውን ተገሊጹሎም ብህይወት እንተሃልዮም ኣብ ቀብረን ክሳተፉ ናይ ተፈቐደሎምን እዚ ተግባር ንውልቀ ስድራ ቤታት ጥራሕ ደይኮነስ ንመላእ ሕብረተሰብ ይሃስዩ ዝበሉ ተምሃሮ እውን ሰዓብቲ እምነቶም ንዓሰርተታት ዓመታት ፍልጠት ኣገልግሎት ከሲሮም ይብሉ ገለ ደገፍቲ መንግስትን እዞም መራሕቲ ሃይማኖት በዲሎም ከም ዝኣስሩ እዮም ዝዛረቡ ቤተሰቦም ይኹም ደለይቲ ፍትሒ ብሕጊ ዝተመስረተ ክስን ፍርድን ክሳብ ዘይሃለወ ነዛ ኣባሃላ ድማ ይነጽግቦም ሓደ ናይ ቀደም መሳርሕቶም ገበን ተፈጺሙ እንተዝኸውን መስርሕ ፍርዲ መሃለወ ነይሩ ድማ ይብል ትምህርቶም ወትሩ ንቕንዕና ንሕጊ ንምኽባርን ንሃገር ምግልጋልን ዘተባብዒ ነይሩ ኸ ይብል ንኹነታት ጥዕኖኦም ዝምልከት ዝፍለጥ ሓበሬታ እኳ እንተዘየሎም ገሊኦም ኣብ መጀመርታ ማእሰርቶም ሕዱር ሕማም ከም ዘማዕበሉ ይዝረብ እዩ መን እንታይ ኣጋጢሞ ግን ዝፍለጥ ነገር የለን ኣብዚ እዋን ድማ ኩሎም ብዕድመ ደፊኦም ከም ዘለው ይግለጽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝቐረባ እዋን ንሓያሎ ኣመንቲ ድሕሪ ምፍትሑ ስድራ ቤታት እዞም ግዳያት ቤተሰቦም ተምሃሮን ብሓፈሻ ፍትሒ ዝጠልቡ ኤርትራውያን ንሶምን ተፈቲሖም ናብ ስድራ ቤቶም ክጽንበሩ ትጽቢት ይግበር ኣሎ ባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደለየ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም